Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amina ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan segala mewujud zat itu dengan dan nisbah kepada mahal, mana mahal tempat, dan mukhasis itu artinya yang mencipta, terbagi ia atas 4 pembahagian. Bicara gedanya pendapat Tunku Syekh Suhaimi, setiap zat yang mewujud, setiap zat yang mewujud dan nisbah kepada zat atau dan nisbah kepada yang mencipta, napet boh pembahagian. Oh no. Yang bahwa zat yang mewujud, yang kana, zat yang mewujud wata dapat hubungan dengan zat yang lain atau dapat hubungan dengan yang menjadikan, napet boh pembahagian. Dah boh. Yang pertama, kismun anil mahali wal mukhassisi wa huwa zatullah. Satu bahagi kaya ia hana majad daripada zat, dan kaya ia daripada sifat, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, zat Allah ta'ala hana majad kepada zat yang lain. Pertama zat Allah ta'ala hana majad kepada zat yang lain, dan zat Allah ta'ala hana majad kepada yang menjadikan. Kali tabuk dengan yang pembahagian pertama. Bahkan zat Allah Ta'ala hana majad kepada zat yang lain, karena Allah Ta'ala konsifut, karena Tuhan zat hana majad kepada zat yang lain. Nak nampak dah yang baik tu. Bahkan hana majad zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala hana majad kepada zat yang lain. Bahkan hana majad zat Tuhan kepada zat yang lain, karena Tuhan zat konsifut zat hana majad kepada zat yang lain. Sabar. Kemudian zat Allah Ta'ala yang zat Tuhan ka mewujud, zat Tuhan hana majad kepada yang menjadikan. Bermakna
bermana zat Allah Ta'ala yang orangnya memang mawjud. Zat Allah Ta'ala yang mawjud hana majat kepada zat yang lain. Bahkan karena Allah Ta'ala zat, maka hana majat kepada zat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala hana majat kepada yang menjadikan. Bahkan karena Allah lah yang kalau tak buat garayan, bahkan Tuhan hana majat kepada zat karena Tuhan zat. Bahkan hana majat kepada sifat kepada yang menjadikan karena Allah yang menjadikan. Ini apakah majak kepada yang menjadikan karena kedanya memang ada dijadikan. Maka idanya majat kepada yang menjadikan. Apa? Yang pembagian yang pertama. Kedua, wa qismun muhtakirun ilaihima wa huwa al-i'radu. Wa qismun muhtakirun ilaihima wa huwa al-a'radu. Dan bahagi yang kedua berkehendak kepada kedua-duanya, yakni berkehendak kepada zat tempat berdirinya, berkehendak pula kepada si fa'il, artinya yang menjadikan dia, iaitu segala arat sifat-sifat yang baharu. Oh no. Kena ni dengar. Hai. Pembagian yang kedua, yang mewujud sifat baharu. Ada nama sifat-sifat yang baharu menghajat kepada zat, menyahana zat pat idang sifat kah. Yang kedua yang baharunya menghajat kepada yang menjadikan. Oh no. Pembagian kedua, ubena zat-zat yang baharu bamadu menghajat kepada ubena apa sana? Ubena sifat-sifat yang mewujud yang baharu bamadu menghajat kepada tempat, menyahana tempat atau menyahana zat pat idang sifat. Kemudian dia sifatnya mahjalam kepada yang menjadikan. Nak lebih ringkas, ubena sifat-sifat yang baharu bamadu majat kepada zat, mahana itu padang sifat menyahana zat. Kemudian sifat yang baharunya majat kepada yang menjadikan. Kampung. Yang pembagian yang kedua, iaitu menghajat kepada zat dan menghajat kepada yang menjadikan. Dah yang majak kepada zat, majak kepada yang menjadikan, itulah segala sifat-sifat baharu. Bina sifat-sifat yang baharu bamadu majat kepada zat dan bamadu majat kepada yang menjadikan. Nak dengar hutan. Contoh, gedanya uranya hitam tu tanya, hitam tu. Kang, nyan hitamnya sifatnya baru hitamnya. Hitam sifat baru. Menyamanan hitamnya menghajat kepada zat, menyahana zat pat hidup hitam. Mumpung. Kemudian hitamnya sifat di samping menghajat kepada zat tempat hidup, menghajat kepada yang menyahana tukang puyut panena hitamnya. Mungkin nak kira hitam. Nampung kira-kira. Hitam janggut. Hitam janggut atau putih janggut. Putihnya sifat baharu, menghajat kepada janggut, menyahana janggut pat idang hitam pat janggut.
Ya kan? Berarti hitamnya sifat, janggut zat. Menyamanan hitam janggut sifat, janggut zat. Menyamanan hitamnya sifat majaz kepada zat iaitu janggut. Hitam janggut, janggut hitam. Kemudian mahajaji kepada yang menjadikan menyahana tukang pitam pandai mungkin hitam janggutnya. Menyahana putih pandai mungkin putih. Menyamanan pembagian daripada benda yang mewujudnya iaitu sifat yang baharu. Mahajat kepada zat dan mahajat kepada yang menjadikan. Oh nak, padung kah? Oh no. Pembagian kedua benar baik dua. Zat Allah Ta'ala yang mewujud hana majaz kepada zat yang lain. Kemudian zat Allah Ta'ala yang mewujud hana majaz kepada yang menjadikan. Titik. Ada pertama. Yang kedua, sifat baharu mahajat kepada zat tempat idam, majaz kepada yang menjadikan. Titik, badung kah? Duanya malam ni aku lodanya kelai. Ya hanjit bah ke? Ya hanjit jamun kamu ya hanjit pedang. Aki uyup ule wati. Oh kah? Aki agak dua le yang gele. Wa qismun muhtakirun ilal muqassisi dunal mahali wa huwa al ajramu. Ya negalan. Dan bahagian yang ketiga daripada yang mewujud berkehendak kepada yang menjadikan dia tapi tiada pernah berkehendak kepada zat yang lain. Iaitu segala ajram, segala jirim. Iaitu tiada berkehendak kepada zat karena ia memang zat dan berkehendak ia kepada si fa'il yang menjadikan dia bahkan karena dia baharu. Ingat pembahagian yang kelima hana majaz kepada zat. Bahkan hana majaz kepada zat karena droi zat. Zat hana majaz kepada zat. Oh no. Kemudian tapi majaz kepada yang menjadikan. Pembagian apa? Hana majaz kepada zat karena droi memang zat. Mabuk. Tapi majaz kepada yang menjadikan karena jibah. Titik yang berarti kamu pun memadu. Ubena zat jirim. Ubena jirim. Mana jirim deh? Artinya sesuatu yang mengambil lokasi yang kosong. Mabuk. Atau sesuatu yang dapat memenuhi lokasi kosong. Gekun zat. Nyo contoh. Nyo kosong ikut long nak kosong buana. Naik buana. Kosong. Luncok pelu aqua lu pudu. Berarti nyo pelu aqua gepenan jirim. Suatu yang dapat memenuhi lokasi yang kosong. Yanji hana dia duduk. Bani 20 aqua sino. Hanya duduk gop tempat 20 aqua. Menyamanan flow aqua karena jirim atau karena zat. Hana majaz kepada zat yang lain. Maupun karena droi zat. Tetapi flow aquanya mahajat kepada yang menjadikan. Maupun. Jadi pembagian yang kelima iaitu segala zat-zat jirim yang bermadum hana majaz kepada zat tetapi jimajat kepada yang menjadikan. Bahkan hana majaz zat jirimnya kepada zat lain karena roi zat. Maka majaz kepada yang menjadikan karena jirimnya makhluk atau baru. Maka majaz kepada yang membarukan itulah
Allah Subhanahu wa taala. Padungga mahajat kepada yang menjadikan, tapi hana mahajat kepada zat yang lain. Put wa qismun mawjudun fil mahal wala yaftakiru ilal mukassisi wa huwa sifatullahi ta'ala. Dan bahagi yang keempat, yaitu ada yang pada zat dan tiada berkendak ia kepada sifat n. Bahkan karena dia kadim. Dah teman, yang mahajat kepada zat, hana bajat kepada yang menjadikan, itulah segala sifat-sifat Allah. Honukah pembangkilek mahajat kepada zat, hana mahajat kepada yang menjadikan. Mumpum sifat Tuhan mahajat kepada zat, hana zat pat idang sifat. Menyamanan sifat Allah Ta'ala mahajat kepada zat, hana zat Tuhan pat idang sifat 20. Ya kan? Masa hana zat Allah na tempat idang sifatnya sifat 20 hana. Menyamanan sifat Allah Ta'ala mahajat kepada zat, hana pat idang sifatnya. Allah Ta'ala hana mahajat kepada yang menjadikan. Ada benar. Tuhan mahajat sudah. Sifat Tuhan mahajat kepada zat. Tapi sifat Tuhan hana mahajat kepada yang mencipta. Bahkan karena Allah Maha Pencipta. Ya. Jadi boh pembagian ka selusuh. Ulang-ulang. Zat Allah Ta'ala, dengar, hana majat kepada zat yang lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala zat. Yang majat kepada zat sifat, sedangkan Allah kan sifat zat. Kemudian Allah Ta'ala hana majat kepada yang menjadikan. Kenapa? Karena Allah yang sabar. Yang kedua, pembangkaian yang kedua, mahajat bandua-dua mahajat. Kepada zat mahajat, kepada yang menjadikan mahajat. Dah contoh, sifat gedanya baharu, sifat danya baru, mahajat kepada zat, hana zat pat idam sifat baharu. Nian mahajat kepada yang menjadikan, itulah Allah Ta'ala. Padum dua. Yang kelima, mahajat matang kepada yang mencipta. Mahajat matangnya, mahajat kepada yang mencipta, tapi Tuhan hana mahajat kepada zat. Iaitu ubina jirim bamadum hana mahajat kepada zat, tapi mahajat kepada yang menjadikan yang kadiam. Yang keempat, iaitu mahajat iaitu kudanya, iaitu hana mahajat kepada mukasis, tetapi mahajat kepada zat. Dah contoh, sifat Tuhan. Sifat Tuhan mahajat kepada zat, tapi hana mahajat kepada yang menjadikan. Karena Allah yang menjadikan. Kampung. Jadi menyazat Tuhan bandua hana majat. Zat Allah Ta'ala bandua hana majat. Kepada zat hana majat karena Allah Ta'ala zat. Hana majat kepada sifat karena Allah Ta'ala yang menjadikan. Tapi sifat Tuhan mahajat kepada zat. Hana zat pat idang sifat. Tapi hana majat sifat kepada yang menjadikan karena Allah yang menjadikan. Dan tiada harus dikatakan sifat Allah Ta'ala berkehendak kepada zat. Namun tanya kena apa tanya? Tanya kena apa? Sifat Tuhan majat kepada zat. Zat rono.
Maya hanadat pat idang sifat. Kaya. Tetapi maya Tuhan sifat Tuhan hana majat kepada yang namun laganya bet tak kuncit. Yang negara namun laganya bet tak kuncit. Kena perah. Mana kena perah. Dan tiada harus dikatakan sifat Allah berkehendak kepada zat. Dan tiada berkehendak kepada sifat Nya hajat. Baik dah kenahan. Hanya kenadanya. Tiada harus dikatakan sifat Allah berkehendak kepada zat. Dan tiada berkehendak kepada sifat baik dah kenadanya. Hono sifat Tuhan baik dah kun mahjat kepada zat. Menyahana zat pat idang sifat. Kaya oleh dan baik dah kun memang Tuhan hanya berkehendak kepada sifat baik kun pakan karena memberi waham akan baharunya sifat Allah Ta'ala. Ya ana kala hono. Ya bebut hono ka. Ya bebut sifat Tuhan mahjat kepada zat. Menyahana zat pat idang sifat. Tetapi sifat Tuhan hanya mahjat kepada yang menjadikan. Namun kejadiannya demikian, tapi hanya takun. Hanya takun sifat Tuhan mahjat kepada zat. Bandakun mahjat tu bayang menyamanan Allah Ta'ala abah. Negalan baik kengkun. Baik baik dah. Baik dah kun. Baik dah pegang. Sifat Tuhan mahjat kepada zat. Bantakun sifat Tuhan mahjat kepada zat. Tu bayang tanya. Sifat Tuhan bahaya. Maka wajib kita etikadkan zat Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat yang kamalan. Tanya tak idikat mantap, ubena sifat Tuhan bamadum sampurna. Baik tak idikat sifat Tuhan majat kepada zat. Nampung gerak-gerak? Oh no. Sifat Tuhan baik takun menghajat kepada zat. Takun mantap, ubena sifat Tuhan sampur. Nampung. Baik kengkun adanya. Lagi kaya ia daripada berkehendak kepada sesuatu. Baik takun adanya. Dan segala yang lainnya itu yang kan tiput ya Tuhan berkehendak kepadanya Allah Ta'ala banman bamadu. Baik hanya dakun. Lagi urung dana nang kena nang lebrah dan juga dalam tauhid yang kepegat karangan kena. Baik dakun bahawa Allah Ta'ala hana majan kepada tempat duduk dan kepada tempat yang kata berah Tuhan hana majan kepada tempat duduk dan tempat kan sudah tengok. Mungkin Tuhan majan tempat dom. Ini baik kongkun. Mabuk kan? Ini menanjit. Baik takun sifat Tuhan majat kepada zat. Menyatakan sifat Tuhan majat kepada zat. Tu bayang sifat Tuhan Pocit. Tanya takun mantang. Ubena sifat Tuhan. Semua sempurna. Baik takun semua sifat Tuhan menghajat kepada zat. Nyan baik kungkun adanya. Karena tu bayang kita yang sang-sang sifat Tuhan Orang muaham mantau hancur. Firman Allah, ya ayuhan nas, antum fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai segala manusia, kamu sekalian fuqara, tanya pamadum gasir. Menghajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat kaya. Lagi yang sempurna kepujiannya. Apa? Yang negara. Yang negara ni. Oh kebukuti saknya. Iaitu ya ayuhan nas. Hai manusia. Antum fuqara. Gata bamadum gasir.
menghajat kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala itu kaya lagi kepujian. Kaya lagi Allah Ta'ala sempurna kepujiannya. Pada yang menyebut hakikat bandakun gedanya gasin batidanya menghajat kepada Allah Ta'ala. Wadadakun Allah Ta'ala kaya. Jadi hon ka pada Tuhan kayanya. Kaya yang nama Allah kaya mutlak. Mumpung kaya mutlak? Bahasa dia hon. Kaya Tuhan seluruh sagawa bahasa seluruh segi. Hon ka kaya Tuhan seluruh segi. Idanya kaya tu. Hana apa kaya dia kaya pura-pura. Idanya na lampuh melihat dan lampuh umum. Kaya je. Na tanah belang hana nuhun. Kaya ngekendanya kaya mukayat. Artinya kaya tabuh tagaw. Dan gatiin buat tagaw. Jadi yang kaya api kaya pura-pura kau nube. Hai kau nube. Yang menanagalan. Padahal betul Tuhan Maha Kaya. Tapi adabnya baik dah. Baik dah. Hai baik dah kun. Tuhan si kaya. Tapi baik dah kun. Karena kaya bunuh, itim pu kaya mutlak. Tu bayang lagi kaya kita. Ku tu kaya lagi kaya makhluk. Ya nagalan. Bantu berah Tuhan kaya. Tantang na tu bayang makhluk na yang kaya. Po saban kaya Tuhan ngendage kaya mah. Mabom bek muaham daga hanjit bek na waham. Padahal bebut kejadiannya tapi takun bek. Mabom kan? Nah nagalan. Yang kedali dasanya kena pula saya namun laganya dia baik sagadakun iaitu ubat sagadakun sifat Allah Ta'ala menghajat kepada zat Allah Ta'ala. Bandakun sifat Tuhan menghajat kepada zat tangsang sifat Tuhan tangsang Tuhannya hanya udah ke tangsang Tuhannya baharu. Tu bayang ke baharu sifat Tuhan. Bahkan baru karena menghajat kepada zat terbayang sang sifat Tuhan tanya saya yang dekat. Bina sifat Tuhan bamadum sampurna. Bedakan sifat Tuhan menghajat kepada zat. Karena terbayang sifat Tuhan itu baharu. Tapi yang tak dekat sifat Tuhan sampurna. Hai kamu mahu orang. Kedali ya ayuhan nas antum fuqara'u ilallah. Katanya bamadung gasin kata menghajat kepada Allah. Wallahu wal ghani. Allah Ta'ala yang maha kaya. Na terbayang bak kayanya. Maklum. Terbayang kaya Tuhan lagi kaya makhluk. Oh no. Yang gat baik dah. Baik takun. Oleh kerana demikian, jadi miamnan ia wibut kejadian. Secara akal kitanya, hana mungkin sifat hana majak kepada zat. Sehingga terus buat sifat Tuhan, takkan majak kepada zat. Maya hanadat baik dan sifat. Tapi kerana mengsangkut dengan sifat Tuhan majak kepada zat, baik takun sifat Tuhan majak kepada zat. Terbayang sifat Tuhan baik kun. Kamu pun wallahu a'lam bishawab.